Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Nah, kali ini aku mau update soal Pimyu di tanggal 6 Maret 2023. So, check it out. Oke guys, jadi di hari itu Pimyu ini nggak ada jadwal, tapi kita dapat beberapa update dari Instagram story-nya, yaitu sepertinya Pimyu sedang syuting bersama Pidavika untuk lakonnya, lalu beberapa poster promosi untuk lakon tersebut. Intinya selalu stay tune ya guys untuk lakon Pimyu yang satu ini, karena kabarnya bakalan tayang tahun ini dan kita bisa dapat melihat Pimyu dan juga Pidavika di sana. Lalu kemudian di sini aku mau bahas nih soal salah satu interviewnya Pimyu kemarin saat datang di sebuah acara di tanggal 5 Maret kemarin. Jadi wawancara Pimyu ini tuh dibahas oleh Pituki melalui sebuah program TV di sana, yang mana di wawancara itu Pimyu ini ditanya gitu kan soal masalah yang terjadi, yaitu soal tweetnya di Twitter. Karena kita tahu kalau di tweetnya Pimyu itu mengkonfirmasi soal bagaimana hubungannya dengan Nonggav, yang mana dia bilang kalau mereka udah lama nggak bicara gitu kan. Lalu juga beberapa tweet yang membahas soal bagaimana Pimyu minta maaf soal fanservice dan beberapa hal lainnya di masa lalu gitu. Hanya saja dari penjelasan itu ya, dari tweetnya Pimyu itu, Pimyu menggunakan beberapa kata yang ternyata membuat beberapa fans sedikit tersinggung, hingga akhirnya beberapa fans mulai membahas soal ini dan ada beberapa fans yang memberi komentar negatif untuk Pimyu. Hingga akhirnya melalui interview kemarin, Pimyu ini mulai membahas lagi soal perkara itu, yang mana di sana Pimyu bilang yang terjadi kemarin adalah sebuah keputusan pribadi. Dan tentu saja ada beberapa orang yang setuju dan tidak setuju. Lalu Pimyu bilang kalau Pimyu ini sebenarnya sedih dan juga menyesal atas masalah itu. Terus dia juga bilang kalau dia bakalan menerima dengan apa yang telah terjadi dan kedepannya dia bakalan berusaha untuk tenang dan juga berpikir lebih banyak lagi. Dari interview tersebut, akhirnya Pituki ini memberikan sedikit pendapat dia di sebuah program TV, yang mana di sana Pituki ini bilang kalau dilihat dari masalah ini, sebenarnya kita itu nggak bisa memaksa fans untuk selalu menyukai kita. Pasti bakalan ada beberapa fans yang suka dan gak suka gitu. Dan Pituki bilang kalau apa yang dilakukan oleh Pimyu di tweet itu pasti Pimyu udah mempertimbangkan dengan baik. Dan dia bicara kayak gitu juga karena merasa gak nyaman di hatinya gitu kan. Hingga setelah Pimyu melakukan itu, pasti ada komentar positif dan negatif soal hal tersebut. Dan ketika Pimyu sudah sadar kalau ternyata dia punya beberapa kesalahan di sana, Pimyu ini pasti bakalan sadar dan Pimyu akan menganggap itu sebagai pembelajaran ke depannya. Lalu setelah itu Pituki juga bilang kalau dia selalu memberi semangat untuk Pimyu soal masalah tweet ini yang terjadi. Pituki selalu memberikan nasihat kepada Pimyu, yaitu kalau Pimyu ini misalnya merasa lebih gak nyaman dengan orang lain daripada perasaannya dengan dirinya sendiri, alangkah baiknya Pimyu itu gak perlu melakukannya gitu. Dan lagi tidak perlu menulis atau tweet semua hal yang kita pikirkan, karena tweet itu pasti bakalan diartikan dalam hal lain. Jadi Pituki ini selalu memberi nasihat kepada Pimyu, yaitu alangkah lebih baik kita ini gak perlu menulis semua hal yang kita pikirkan gitu kan. Maksudnya ya tulis yang apa aja tapi nggak perlu semuanya gitu. Nah dari sini kita bisa tahu ya kalau Pimyu ini benar-benar tahu apa yang terjadi antar fans soal tweet itu. Dan Pimyu ini udah merasa sedih dan juga menyesal. Bahkan Pimyu juga udah minta maaf atas apa yang telah terjadi. Jadi ya menurut aku ya intinya udahlah ya, karena ini udah terjadi dan Pimyu juga udah minta maaf. Dan ya mungkin aja waktu penjelasannya kemarin itu benar-benar dia mau mengkonfirmasi semuanya gitu kan. Tapi ya menurut kalian gimana nih soal hal ini, oke? Nah jadi oke lah guys, jadi itulah update dari Pimyu di video ini. Selalu stay tune terus untuk update-nya lebih banyak lagi. So see you. กระแสต่างๆนานาวันนี้ข่าวแน่นๆเลยเริ่มต้นที่ข่าวนี้
นี้ค่ะคนสนิทของพวกเราเลยนะครับน้องชายสุดที่รักนะครับน้องมิวสุภสิทธิ์นั่นเองนะครับล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ทวิตเตอร์ต่อแฟนคลับหลายคนก็ตกอกตกใจนะพี่ตุ๊กกี้อัปเดตเรื่องราวเรื่องนี้หน่อยสิจะบอกว่าการตอบครั้งนี้บอกเลยว่าบางเรื่องบางราวก็คนเข้าใจบางเรื่องบางราวก็คนไม่เข้าใจการตอบเม้นต์ครั้งนี้เสียงแตกค่ะมีทั้งชอบและไม่ชอบมีทั้งวิจารณ์และเห็นใจเรามีโอกาสไปเจอมิวสุภสิทธิ์ให้เขาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเขาคิดว่าอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับน้องมิวครับคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าผิดพลาดเหมือนกันเครียดเหมือนกันครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างแต่ว่าก็จะมีคนทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจด้วยครับผมเรื่องบางเรื่องผมรู้สึกว่าอาจจะคุยกันโดยส่วนตัวก็ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่สเปซระหว่างเรากับแฟนคลับก็คงไม่สามารถเรียกเขามาเพื่อพูดคุยกันแบบให้เข้าใจกันได้ก็ถ้าวันหนึ่งแฟนคลับลดน้อยลงใช่ไหมครับคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็มีขึ้นมีลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปเรื่อยๆสลับกันไปกันมาก็คิดว่ามันคงจะอยู่คงที่ตลอดไปไม่ได้หรอกครับก็คิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่น่าจะเกิดขึ้นถามว่าถ้าน้อยลงแล้วจะเสียใจไหมมันต้องมีมุมเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คิดว่าสุดท้ายต้องเกิดยอมรับได้แน่นอนครับผมเพราะว่าสิ่งที่โพสต์ไปมันเกิดไปแล้วด้วยแล้วก็ทำให้คนเข้าใจอะไรผมมากขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันนะต้องใจเย็นลงแน่นอนครับผมก็ต้องคิดเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยแต่ไม่ถึงขั้นต้องปิดโซเชียลแล้วก็ใช้โซเชียลดีท็อกซ์เหมือนก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมก็ไม่ครับมองสองมุมมองแล้วกันนะพี่อุ่นเนาะมุมมองแรกคือมองถึงเรื่องราวของแฟนคลับก่อนแล้วกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราโดนจิตโดนใจให้เขาเราชอบเราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้บางคนเสพผลงานเข้าใจศิลปินบางคนล้ำบ้างอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เชื่อเสมอว่า7 บรรทัดที่น้องมิวพิมพ์ลงไปน่าจะไตร่ตรองหรืออาจจะมีความอึดอัดในใจแต่ทั้งนี้ถ้าเขารู้ตัวว่าทำไปแล้วฟีดแบ็กกลับมามันเป็นลบมากกว่าบวกเขาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เขาน่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะพี่สาวคนสนิทอย่างพี่ตุ๊กกี้ได้ให้กำลังใจน้องแล้วหรือยังให้กำลังใจเสมอตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่สบายใจกับผู้อื่นมากกว่าสบายใจเราอย่าทำและสำคัญคือการตอบแฟนคลับที่ดีนั้นประโยคต่างๆมันไม่มีสำเนียงมันไม่มีเสียงเขาอ่านอาจจะตีความไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วไม่พิมพ์ในเรื่องราวที่เราคิดทั้งหมดมันจะดีมากเลยพวกเรารักมิวนะครับส่งกำลังใจให้น้องมิวสุภสิทธิ์นะครับผมไปกัน